রাধে রাধে বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ নিয়ে এলাম একটা নতুন ব্লগ ভিডিও। তারপর কি বলতো, আমি তো ভিডিও ছাড়তে পারছি না, ভয়েস দিতে পারছি না, সেই জন্য কিছুদিন আমার এই এটা বন্ধ আছে। আর তারপরে এই যে ছাড়ছি একটু একটু করে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর শেয়ার করে দিবে। আর তোমরা তো কেউ সাবস্ক্রাইব করছো না করে। जदि मते किए पचारुची काहाकू मु भल पाउची, दुई हाथ मोर जोड़ी दे जगा मु तो ना कहूची। हाँ, जदि मते किए पचारुची काहाकू मु भल पाउची, दुई हाथ मोर जोड़ी दे जगा मु तो ना कहूची। मो सुख समय रे हस तू, मो दुख समय रे लुह तू। मो सुख समय रे हस तू, मो दुख समय रे लुह तू। ए अभागा पाई खोली दे तू दुआर रे। कला ठाकुर किछि लोड़ा नाही, खाली तू दरकार रे। कला ठाकुर किछि लोड़ा नाही, खाली तू दरकार। केते भल केते मंद भल भावे चिन्हु मते, तोते किबा मु लुचेबी सबु परा जाना तोते। जानिछि तुम पाखे अछो, हेले मते दिसुना देखा तो मते न दे पछे, तोरा मोर भाव थाऊ। कह तो परिके हब मते एते निजर करिब, कह तो परिके हब मते एते निजर करिब। तू जेमिति भाबुछु मते निजर रे। कला ठाकुर किछि लोड़ा नाही, खाली तू दरकार रे। कला ठाकुर किछि लोड़ा नाही, खाली तू दरकार।
ବୋଲି ଅଛି ରେ ମୁଁ ଅଛି ଦୁନିଆଟା ମୋ ପାଇଁ ପାପ ହବ ତତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା যেতে দিন বঞ্চিথিবি তো ছড়া সবু মিছ ততে সত বলি মানুথিবি যেবে মো জীবন চালি যাব এই দেহ সব পালটিব যেবে মো জীবন চালি যাব এই দেহ সব পালটিব নেই জীব মতে জগা পাখকু তোর রে কলা ঠাকুর কিছু লোড়া নাহি খালি তু দরকার রে কলা ঠাকুর কিছু